जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 7 अगस्त 2024 बुधवार। आज यात्रा मैदान रे अपेरा सूर्य मंदिर। आसतु जानिबा केउ यात्रा पार्टी केउठी। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम कैंप प्रथम रजनी स्थान पागा कॉलेज पड़िया कटक। आजिर नाटक तोते लगी जाऊ मो आयुष। रचना डॉक्टर निहार रंजन महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा सिंह बाहिनी तृतीय कैंप प्रथम रजनी स्थान ठक्कर ढेंकानाल। ठक्कर ढेंकानाल। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। रचना डॉक्टर रंजित लेंका, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। तुलसी गणनाट्य द्वितीय कैंप तृतीय रजनी स्थान मानपुर भूषण ढेंकानाल। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य द्वितीय कैंप तृतीय रजनी स्थान कुसुम जोड़ी ढेंकानाल। कुसुम जोड़ी ढेंकानाल। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। रचना सुश्री रामेश्वरी, निर्देशना किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। कोणार्क गणनाट्य द्वितीय कैंप पंचम रजनी स्थान बलरामपुर ढेंकानाल। बलरामपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक शेष फगुण को शेष श्रावण। शेष फगुण को शेष श्रावण। यात्रा स्वर्णमहल तृतीय कैंप तृतीय रजनी स्थान कुहालू परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। रचना और निर्देशना आशुतोष महापात्र, संगीत एकनसार। यात्रा रंगमहल तृतीय कैंप तृतीय रजनी स्थान कलम छुई तालचेर। कलम छुई तालचेर। आजिर नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाही। रचना सुकांत मल्लिक, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वप्नमहल द्वितीय कैंप तृतीय रजनी नुआपाटना तिघिरिया आठगड़। नुआपाटना तिघिरिया आठगड़। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसाराणी। रचना और निर्देशना संतोष नारायण दास, संगीत विकास शुक्ला। कलिंग गणनाट्य द्वितीय कैंप प्रथम रजनी स्थान ओडगाँ नयागढ़। ओडगाँ नयागढ़। आजिर नाटक बाजिब साहा नाई तोरी पाई। यह रचना करछंती गुरुप्रसाद मिश्र, निर्देशना देछंती गुरुप्रसाद मिश्र। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय कैंप प्रथम रजनी स्थान हातियाशुणी सालिया साही भुवनेश्वर। आजिर नाटक
ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ରଣା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟୁକଟା, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ, ଶୁଣିଲେ ପାପ। ରଚନା ଅଜୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସାରଙ୍ଗ, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସିମିନଈ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସିମିନଈ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଗୌରୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଚୁଳିଆ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଚୁଳିଆ, କାମାକ୍ଷାନଗର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ପାର୍ବତୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଟମକା, ଡୁବୁରି, ଯାଜପୁର, ଟମକା, ଡୁବୁରି, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା, ଯାଜପୁର, ଜଖପୁରା, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 11 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରବିବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ତାରିଣୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ଶୁଭମୁକ୍ତି ତା 11 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରବିବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗାଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର, ବାରଗାଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।